vidim ja, to je toliko zanimljiva knjiga i tako je, ima jedan dobar naziv i tako je ozbiljno napravljena i jako mi je drago da je Ministarstvo znanosti tako jedan pametni projekt podržalo. Postoji jedan, mi svi koji radimo s ljudima jako dobro znamo i mi svi koji smo djeca, da smo često djeca naših majki, a da nismo toliko djeca naših očeva, jer a pape mora ići radit, doće pape. Mene, moja mater, cijeli dan smo mi ćaću čekali. Ona je od ranog jutra... Jako nisi bila dobra? Ne, doće ćaća? Ne. Nije, a inače je to često. Ona moja ne. Ona je govorila, sad će ćaća. I mi smo njega od ujutro do navečer čekali. A navečer je ćaća došla. Je? Reci, šta si ti pisao ćaći? Pa, gledaj, tisućljećima moram reći, sad ste vi žene nas muškarce varale sa svojim majčinstvom. Ja se žrtvujem, velika žrtva za dijete, ja noćima ne, ja ovo... Odnosno, djeca traže sve to silno žrtvovanje i čudo, a sad smo mi muškarci, ja kao prvi sam otkrio, kad sam svoju djecu dobio, lijepo je biti da je to najljepše. Ne vrijedi za mene više ona poslovica od koljevke pa do groba, najljepša su školska doba. Ne. Najljepša su ona doba kad su mi se rađale moje kćeri. Pa to je predivno bilo. I sad sam ja vidio u čemu je što. Treba se roditeljstvu posvetiti, uživati, biti sretan sa svojim najbližima. Nema ničeg ljepšeg od bliskosti, od brige, od nježnosti sa svojom djecom. I prije rata, ovog zadnjeg, užasno, sam ja vidio jako puno muškaraca sa djecom. I guraju ih u kolicima i nose i bave se s njima. Čak neki puta... Ja se sjećam kad sam bila mala, nikad po Splitu ne bi muški gurali kolica. Ali kad su moja djeca već bila za kolica, bilo je očeva. A sada više nema majki koje guraju kolica. Ali se to odmah nakon rata se prekinulo. Jer su očevi vraćeni u onu svoju strašnu ulogu branitelja, ratnika, uništeni su bili i psihički i emocionalno tim ratom i sada se pomalo opet oporavljaju. Dakle, sve te uloge naše koje mi imamo, prilično su zapravo upitne. Tradicionalna uloga oca, ono što si ti rekla, pape će doći, pape radi, pape... A bilo je i ono, ako nisi dobar, doće pape, doće ćaća. Špijaću te ocu šta si napravio. Dakle, ta uloga više zapravo ne vrijedi. I istražujući rane poruke roditeljske od oca i od majke, 7 godina, o tome sam isto knjigu napravio, Plodovi roditeljskih poruka, ustanovili smo sljedeće, da su očeve poruke u većoj korelaciji sa samopoštovanjem, sa psihičkim poteškoćama, sa školskim uspjehom, neuspjehom. Dakle, veći stupanj korelacije nego majčinske poruke. Što je vrlo značajno otkriće, rekao bih, bilo da su pozitivne, znači one pomažu u pozitivnom razvoju, u stvaranju samopoštovanja, pozitivne slike o sebi, samopoštovanja, prilagodbi emocionalnoj, obiteljskoj, socijalnoj i tako redom. A ako su negativne, onda negativnije djeluju nego majčine. Jer djeluju jače. Jer snažnije djeluju. Tako da, naravno, to pokazuje i potrebu za sve većom odgovornošću oca, ali i sa velikom mogućnosti pomoći u razvoju vlastitog djeteta. A nagrada je takva kakvu ne možete novcem kupiti. To je ono dalmoško
ko bi to platio? To se ne može platiti. To se ne more platiti, ne more se, zaista, to je nešto što je najljepše u životu i zašto vrijedi živjeti. Pa znaš šta, zato ja kad me neko pita koliko imaš djece, onda ja kažem koliko imam djece od krvi i mesa, a dodan one moje knjige, kažem, a imam nekoliko djece od papira. Da. Eto, ja bi isto volio da ta djeca od papira dođu do ljudi, da čuju, da razumiju, da vide kako stvarno neke stvari izgledaju i kako mogu izgledati. Jer kad neko dijete izgubi kontrolu, počne plakat, derat se, vikat, najčešće ljudi kažu razmaženo dijete, samo nešto hoće, dosadno je, ne da nam normalno razgovarati, a nije stvar u djetetu. Nema zločestog djeteta. I to sam napisao u jednoj knjizi koja se zove Rječnik dijete odrasli, gdje pomažem odraslima da razumiju dijete i njegovo ponašanje. Dakle, zadnja natuknica je zločesto dijete i onda piše nema zločeste djece. Ima jako puno nesretne djece, jer kada je dijete u takvom stanju da iritira okolinu, ono nije takvo zato što to hoće, zato što je zločesto, nego zato što mi odrasli zakazujemo i ne ispunjavamo, ne pomažemo im da zadovolje svoje bazične potrebe, osnovne. Je li možda veliki problem u neskladu između onoga što kaže majka i što kaže otac? To je česti problem. Mama šumom, a otac Tata drumom. Da. To je česti problem i to su te takozvane double bind poruke, dvostruke poruke. Ima toga da i isti roditelj jedan puta šalje jednu poruku, drugi puta sasvim drugu. Zaboravio je da je prije rekao nešto, pa sad sasvim drugo. Mislim da je dragocjeno što si naglasio da su očevi vrlo važni i da si poslao jednu poruku koja će se sviđati i očevima i majkama i njihovoj djeci. Olakšat će majkama, a očeve će usrećiti. Idemo na sljedeći video. Znaš, ja ti Isuse, pa koliko toga.